Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, welcome to back my YouTube channel. How are you today? Let me introduce myself and my partner. I am Della and partner is Dewi Garnis. We are from group 9. In this presentation we will discuss about past tense, regular verbs, interaction to irregular verbs. Simple past tense is a simple form of the verb to indicate that an event occurred in the past. The meaning simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. The fiction to explain or express clearly the event or events of the past. The meaning, fungsinya menjelaskan atau menyatakan aktivitas atau peristiwa yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Okay, next in the simple past tense. The times of events yesterday, last today, last year are the time period for 2 months, for a day, for an hour can be specifically mentioned. The meaning bahasa Indonesia, rumus simple past tense. Oke, baiklah, saya akan menulis rumus dari simple past tense. Subject plus verb to. Negatif, subject plus did plus verb 1. Did atau did not plus verb 1. Integratif, did plus subject plus verb 1. Di sini sudah saya tulis. Yang pertama positif, subject plus verb 2. Yang kedua negatif, subject plus did not atau didn't plus verb 1. Yang ketiga integratif, did plus subject plus verb 1. Form of the first used in the simple past tense. The meaning, bentuk kata kerja yang digunakan pada simple past tense. The first regular verbs. Regular verbs adalah kata kerja beraturan. Kata kerja regular atau biasa, kata kerja ini mudah diprediksi dan bentuk simple past, serta past participle-nya cukup diberi akhiran id pada infinitif untuk membentuk kata kerja regular tersebut. Bila kata kerja berakhiran e, maka cukup ditambahkan d. For example, ditambahkan di. Dan kedua, bila kata kerja berakhiran y, maka dihilangkan y dan diganti dengan ied. For example, crate,
Create. Y dihilangkan diganti dengan IED. Dan selanjutnya bila kata kerja berakhiran dengan huruf vokal atau konsonan, konsonan tersebut digandakan dan ditambahkan dengan ED. For example, cook, could, ide. Contoh kalimat regular verbs. Di sini sudah saya tulis. Yang pertama positif, Della could delicious food yesterday. Di sini kita menggunakan rumus yang simple past tense. Yang pertama, kita benar atau tidaknya kita lihat dari rumus ini. Saya buat lagi. Kita lihat benar atau salahnya dari rumus dan kalimatnya. Di sini pertama rumus positifnya subjek plus verb to. Di sini kalimatnya Della could delicious food yesterday. Di sini subjeknya Della dan could verb to. Dan negatif subjek plus did plus verb one. Nah, kalimatnya Della didn't cook delicious food yesterday. Di sini subjek Della didn't verb one cook. Dan yang ketiga interrogatif, rumusnya did plus subjek plus verb one. Kalimatnya interrogatif did Della cook delicious food yesterday. Di sini did subjeknya Della, verb one-nya cook. Yang interrogatif ini adalah yang sebuah pertanyaan. To irregular verbs. Irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan. For example, swim. Contoh kalimat irregular verb. Kita lihat benar atau salahkah kita lihat dari rumus simple past tense. Di sini saya pertama menulis positif, Andy swam in the river 2 days ago. Maksudnya Andy berenang di sungai 2 hari yang lalu. Kita lihat benar atau salah dari rumusnya. Di sini subjek Andy, verb one-nya verb two, swam. Dan yang kedua negatif, Andy didn't swim in the river 2 days ago. Kita lihat rumusnya, subjek Andy, did verb one, swim. Kalimat interrogatifnya, did Andy swim in the river 2 days ago? Kita lihat rumusnya, did, subjeknya Andy, verb one-nya swim. Baiklah, inilah contoh kalimat yang saya jelaskan tentang irregular verb. So I remember going back to make it easy to get the simple past tense, which is to remember the formula. Okay, the next material by Dewi Garnis.
Okay, I think enough. Thanks you for attention. Thanks you for watching. Don't forget like, subscribe, and comment. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.